Nandiyan ba yung spray? Ano yung jersey? Salamat. Sabay dalawa. Ako mananalo agad dito. Green. Sino? Number 4. Sa bench yata. Saan dyan? 20 wala yan.
pansit tsaka paper plate tsaka spoon sabihin mo. Pinapakuha po ni Kuya Louie, pansit daw, paper plate tsaka spoon and fork. Opo, okay. Para makakain tayo. Nakatalis yan kanina. Duro yung dito dito. Yeah, perang Kobe. Perang Kobe. Parang hindi. Legit yun. Mayaman yun. Kaya pala eh. Sila may-ari ng PAL. Ano pala? Philippine Airlines. What? Um, Grabe. Purig yan. Pal. Philippine Airlines. Basta airlines. Airlines lang yun ah. Yeah. Kakakain mo lang, Ken, ah. Kakakain lang ni Ken, eh. Kaya pabasa na ito. Saan? Kakakain lang ni Ken, eh. Bedtime story. Bedtime story. Ako ay may tito. Ay, papinis. Introduction. Ay. Ako ay may titi. Kasi sabi ni nanay, ako raw ay isang lalaki. I have a penis. Nanay says, because I am a boy. Doon, lagay mo sa mga red team. Abot mo kay ano, Arky, pansit daw. Ngayon kay Arky. Titi. Baka, binti. Pag naliligo ko, sigurado naman ni nanay na ito'y malinis. When I take a bath, nanay always makes. Ang bigat lang yung panada, Ken. Sabon-sabon. Hugas-hugas. Kus-kus-kus-kus. Importante yan. Importante ito. George, kain ka man ng pansit mamaya doon. Sabi niya, dapat Paano mo sa mga bata? Gusto mo mag-video? Okay, Ganun lang, oh. Para makakain naman siya. Ganun mo. Pwede bedtime story. Wag na! Uy! Ikaw muna dito. Okay. Okay lang, idol. Kaya mo yun ron ah. I-ano mo ah, i-focus mo dun. Kasi doon sila nag... Pero pag di mo na-video ano, end one. Yeah. Grabe oh. Wow! What a nice! Oh my goodness! Uy! Drives naman! Oh my goodness! Hindi mo lang. Wow, what a layup! Oh, never mind. Wala. Ay. Tira. No good. Smooth lang. Grabe, apaka-sigma. Boy, maririnig ka sa video. Ikaw mo. Ano? Bubukas yan, boy. Alam ko. Bukas yung Sigma Facebook. Wow, what a Kobe. Pasok. Ay.
Tumira. Tumira. Grass block. Ay, wala. Grass block. Ano sabi niya? And one. Ay, wala pala. Sinasadya mo na. Sorry po, viewers. Wow, what a nice. Sobrang galing. Oh my goodness. Oh my gosh. Ay. Uy, tumigil ka. Kakautot mo dyan. Oh my God, guys. Nag-drive, walang kotse. Ayun lang. Uy. What a tira. Oh my goodness. Guys, yung may Kobe nagdadala ng bula. Guys, Jimenez! Guys, Kyle Jimenez. Oh my God, what a screen by Minecraft Block. Oh my God, what a buzzer beater. What a buzzer beater, my guys. Oh my goodness. Holy guacamole. Ano po? Oh my goodness. Hi to my viewers. Hello po sa mga viewers ko. May gumagapang na. May gumagapang oh. Huwag na ron, huwag mo na videoan. Ayaw na. Yeah, yeah. Tropa kami ko lang tinatat. Pati sa group chat ng Estrada eh. Ang problema, mabagal kasi kung Video na talaga mag-isa to. Hirap pa naman yung takbuhan ko. Uy, mag-chant tayo. Defense. Buo pa nagre-record ako. Ako na mag-record. Oh my goodness. Oh my goodness. Hello po, Mr. Rep. Kita tayo sa? Iyan mo ron. Hindi lang yun. Ba't yung rep ko yung videoan? Uy, uy. Rep tabi. 20, wala pa yan. Hell! Tumira. And one. Ay, wala. Sorry ah. And one end. Pag nahulog ko tong cellphone dahil sa'yo ha. Uy, videoan mo kasi. Ano ba yan? Ayusin mo kasi pag video mo ron. Ay, sorry my people. Oh my goodness. What a steal. Oh my God. Uy, pumasok. Oh my goodness. The fans are going crazy, guys. Guys, write W. Guys, W is in the chat. Hindi ka tutut yung ano sa Oh my goodness, guys. What the turnover. Ayusin mo kasi pag video. What a nice rep. Rep, ang ganda mo. Rep ang pogi mo. Ayos tayo yung pag-isa namin. Pogi. Pogi. Oh, Pogi dumidribble. Pogi nag-drive. Walang kotse. Oh my God. Nag-rebound. Nakuha ni Boss Dol. Oh! Break pass. Turnover. Ay, wala. Nag-drive. May kotse. Bus, 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 bus. Bus. Sabi niya, oh. Sabi niya, oh. Defense. Di! Sabi niya, defense. Di, yung papa niya. Uy! Oh my
Timeout blue team. Timeout purple team. Timeout green team. Timeout dream team. Post pala Bro, to what sa'yo. are you doing? Why is playing some black oily paint? Slog. You put faith in humans, I put mine on GOD. Nimi ka nga dyan. Uy, ba't napagdating yung injury mo? Ay. Uy, gusto ako mag-injury. Kaso wala ako bola. Timeout white team. Post ball rep. Rep, who's ball? Who's ball? Bro, siya. Free throw. Okay guys, free to to. Prito. Prito to ah. Pritong manok. Pritong manok. Pag pumasok ka, bigyan kita pa rin chicken. Fried chicken. Ay wala. Nag-rebound. Hindi kasi Josh Hart. Illegal. Shadow early. Uy, prito ulit. Prito. Pritong manok. Pritong isda. Pag yun, wala pa din pumasok. For free. Pritong Pritong isda. hotdog. Dang, pritong isda. Uy, Hail Mary! Oh my goodness! Oh my goodness! WC the shot. Okay guys. Okay guys, nagde-dribble, pinasa, nag-drive walang kotse, nakagawan, ay turnover pala. Uy! Oh. Uy! Na-steal! Ayan na boss! Ayan na po boss! Oy! Ay! Ay! Oh my goodness! Woo-hoo-hoo! Uy! Turnover na naman ulit! Time out! Wala ka ng post mo. Time out! Out! Ilang minutes? 17. 17:48. Manimik ka nga. May tama ka, 17:48. Alam ko, nakita ko. Uwe? Oo, nag-17:48. 17:48. Back to the ball game, guys! Walang sub-purple. Back to the game ball. Daniel, what are you doing? Sing-song, ding-dong, sing-song, willy-wong. Ganda na ito. Gandang laban to, guys. Kaya, watch till the end. Parang ginawa na Watch sabo. to the end to get Robux. Guys, Oy, bato. stay till the end for free Robux. Binato! Turnover! Oh, nag-dribble ball. Oh my goodness! Uy, nag-drive! Uy! Nag-drive! Ay, hindi pala! Tumira! Ay, wala! Yun lang! Yun o! Tumira! Bang! Oh my goodness, guys! I'm glazing! Guys, I'm edging and glazing at the same time. Oh my goodness! Stop yapping po. Tumira! Ay, wala! Ay! Nakuha! Ayan na! Ow! Hilaw na hotdog! Uy, yun yung pinakamaingay na video. Wala! Contested! Oh my goodness, guys, ang ganda na laban na ito, guys. Guys, yung laban Guys, yung laban pogi. Oh my God. Ethan. Oh, nag-rebound. Pinasa ulit. Uy, Jamoran. Uy, tumira. Bang! Oh my gosh, I'm glazing.
Guys, I'm edging. Oh my goodness! What a block! Oh my goodness! Turnover! Guys! Oh my goodness! Thank you for 2K likes! Oh my goodness! Turnover! Oh! I'm edging! I'm edging! Wala pa nga yung bola dun eh. Ba't mo ginalaw? Ay, sorry sir. Sorry po sir. Uy, nag-dribble! Uy, what a dribble. Uy, what a dribble! Nag-drive by kotse! Oh, nag-drive ulit! Uy, wala! Uy, foul rep! Next one po. Uy, Pogi! Tumira! Wala! Turnover! Time out! Blue team! Sabi nga. No. Ano score? Oh guys, ito na! Oh my gosh! Nagde-dribble! Playing Fortnite. Parang tax. Oh my goodness! Pag bumasag yan, bigit kita. Guys! Oh my gosh! Uy! Oh my goodness! Nakuha! Na purple! Uy! Foul! Dalawang prito ah. Dalawang pritong manok. Uy, ba't may nagsuscooter? Bawal yan. Wala ka pa lisensya ha, bata ka pa. Kay 69. Nagde-dribble 11, Jimenez. 69. Uy, pinasa kay number 8. Oy! Nag-dribble lang 2 beses. Double dribble. Double. Uy, 1N. Tae. Uy, wala. Oh my goodness, number 11, nagdadala. Tira mo na yan. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo. Ang ball. Oh my God, nag-drive, may kotse. Ay, wala pala. Ninakaw kasi yung kotse. Oh my gosh! The pass. Oh my goodness! Wala! Oh my goodness, nag-drive, may kotse. Wala or meron, ay wala. Walang kotse. Oy, pinasa kay 69, pinasa kay 0. Ay wala, turnover. Wow! Oh, sorry guys, di ko na ano, basta. Di ko na ano. Oh my goodness guys. Wala. Oh my gosh! Uy! Sige, pag-ingay ka pa rin. Walang energy. Yan. Oh my goodness! Layup! Ay wala! 2 pritong manok! Pritong isda. Pritong hotdog. Wow! Gusto ng pritong hotdog ah. Sinigang na hotdog. Pritong sinigang. Gusto ng pritong sabaw ah. Sinigang na hotdog. Di-dribble, number 19, ay 11 pala. Cut. Bigat. Katabikat. Uy, turnover! Oh my goodness! Wow! Woo! What are you doing? Diba, pag ganito na tayo, susubukin mo. Ilang energy? Di-dribble number 2, pinasa kay 8. 8, tumira! Deng, ay wala! Uy, pasa pala yun! Wow! Ang galing! Ay! Oh my goodness! Uy, wala! Oh my gulay! What are you doing? Oh, Alan! Oh my hotdog! Woo! Woo! Woo!
Idol. Idol. Uy, tumira! Menggang! Ay, wala. Bola ni Purple. Uy, pinasa! Tumira! Bang! Ay, lumabas! 20% ako. Wait, ikaw na. Si Aaron comment eh. Ikaw na ang comment. Boy, ayun o! Dan! Oh my goodness, guys! Gusto ka nakakuha ng baso? Hindi ko alam. Uy! Uy! Buti pala kung mapapatayan yung tubigan ko. Tinolang hotdog. Oh! Tinolang manok! Dribble number 11, pinasa kay 69, pinasa kay... Ay, hindi ba? Pinasa kay 11, Panasa kay 7. kay 11, 14, Lopez, 14, oh, turnover, number 10, oh! Ah! Wala! Yun lang, idol! Idol, nagdadribble! Idol! Pinasa! Uy, no look! Uy, pinasa! Bang! Ang, hindi mo. Grabe, ang galing. Grabe, ang galing na number 2. Grabe. Oh, number 2, nagdi-dribble. Grabe. Naghanap ng tao. May tao na dyan eh. May tao na sa harap niya eh. Boy! Nataban! Purple's ball! Uy! Pinasakin to! Oh my gosh! Oh! I'm glazing! Uy, wala! Oh! Ay! Travel! 11 steps! Nagpa-joyride! Inbound kay number 6. Okay, 6. Oh! Oh my goodness! Buzzer beater! Ay. Nakita. Uy, camera naman. Sorry ah. Commentator, ano na? Wala pa eh. Rep lang talaga, idol ko. Ay, thank you. Rep, hello ka dito sa camera. Ay, sorry. Naglalaro na. Wala, naglalaro na pala eh.
Hello po, Mr. Rep. Pogi ni Rep, oh. Uy! Grabe si Rep. This alright? Number 8, inbound. Kanino kaya ipapasa? Pinasa kay number 13. 13. Uy! Saan ka punta? Bang! Ang galing! What a nice shot! Number 11 ako. Oh, Sigma! Number 8, dapat number Pinasa! Shoot! Wala! Uy, meron pala! Number 11 ako. Wow, ang galing! Para makapagpapala na ako ng number 2. Pinasa kay number 7. Sige, pag Kay 19. Ay, wala! Uy! Uy, wala pa rin! Uy, 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 uy! Pinasa! Oh! Oh, wala! Oh my God! Kay number 7! oh, 7, 11. Kay number... Uy! Kay 19! Ay! Sinave! Oh my God! Nag-drive! May kotse! Ay! Nag-double ng 2 beses! Ay, nag-dribble ng 2 beses! Sorry po, guys. Guys, don't unsubscribe. Sorry po, ah. Oh, fake! Oh my goodness! Ba't ka nag-joyride? Nasa laro tayo. Ano ba tatay niyo yun? Wala silang tabi. Isa lang. Oh! Grabe! Number 2, nagde-dribble. Boy, naalala niyo si kandidato sa sa purple team ng Oh! Oh, wala! Rebound ni 19, pinasa kay 11. Ay, kay 4 pala. Turnover ni number 4. Hindi, ang natin ko. Parang ano. Uy, nagde-dribble, oh. Nagde-dribble number 2. Uy! Grabe mag-dribble. Uy! Crossover! Crossover! Uy, double yun rep. Uy! Pumunta Africa yung bola. Pinasa kay 13. Oh my goodness. Oh, what a crossover. 13. Oh! Crossover! Uy! Oh my goodness! Holy guacamole! Oh my goodness! Guys! Oh! Oh my goodness, guys! Saka bang Africa para magtubig? Eh, wala naman. I'm glazing! Oh, tumira na bar! Wala! Na-rebound! Oh my goodness! Foul! Yung ingay. Ang ingay mo boys, sinisigawan mo na. Dalawang pritong manok. Pritong isda for the win. Pritong sabaw. Mahilig pala ito sa pritong sabaw. Pritong adobo. Uy. Uy. Pritong laziness. Pritong kabayo. Pritong kabayo. Bang! Uy, wala kumuha. Oh my goodness, wala. Lutang? Ay, dalawang pritong sabaw. Hello, pritong dishwasher. Bugan, oh. Dito siya isa ako. Magbugan na ito eh. Yung ko na. Parang si Steven Adams yun. Ay, basal pa ako. Uy, pritong kabayo. For the win. Oh my goodness, no good. Basta pritong kabayo, ayaw. Grabe ko rin yung nagsabi sa'yo na idol. Ay, sorry ah, sorry ah. Idol daw. Eh, number Uy, 8! eh, number 8! Number 8 nga! Oy! What a pressure defense!
Oh, what a layup! Ang galing nun! Aiden, nice day, Aiden. Manimik ka dyan, Aiden. Inbound to number 19. Pinasa ulit. Tumira ng tres. Bang! Ay, wala! Kay number 8! Kay number 8! Wow! Oh my goodness! Uy! Oh my gulay! Number 8! Ay, number 8! Yan. Pinasa kay 29. 29, lumaya. Pumasok. Grabe ba ito balon? Grabe, walang paa nakatalon. No jumper pero nakatalon. Oh, nandin! Bye, wala. Yun lang. Uy, pinasa! Pinasa! Kay 10! 10, tumira! Bang! Ay, wala! Number 7! 7, rumibang! Pinasa kay 8! 8, tumira! Wala! Oy, pinasa kay number 8! 8, lumayap! Meron, ay wala! Uy, pinasa! Ilan lang yung team sa pamata? Time out! The score is 39 to 38. Hello, dyan ako din eh. Ako ay may... Hindi ko puti. Wala ko. Uwi ko nga yan. Bedstein Source 3. Hello po. Uy, ang galing! Number 9. Number 9, free layup. No good. Pinasa kay number 37. Nakuha ni number 8. 8, nagde-dribble. Uy, number 2. Dribble. Pasa kay 27. Number 2 na kami. Pinasa kay 29. 29. No good. Pero may pritong sabaw. Walang huni ba? Ah! Mabegeng. Shooter naman yan eh. Tamo. 29. Pumasok. May pritong sabaw. Meron! Oh my goodness! Meron talaga! Merong pritong sabaw. Pritong karne! Number 11, pinasa kay 14. 14! Pinasa kay, di ko alam. Oh! Oh! Ay! Grabe yun! Boy, hindi naman naka-open eh. Yung camera mo. ay, naka-open mo ka. Off mo nga, joke lang. Sa wakas, natuyo na tong shorts na to. Pinasa kay 37. Ano yun? Oh my god! Oh! Ay, shot clock.
yan! Yeah, my name is Then- Drake then- Anaheim. Ano? Din, upo ka. Wow, shut up! Nakita ba ako? Oh, number 2! No! Uy, kay Magsa ka lang. Uy! What are you doing? Sino ba? Ano? Time out pala. Gaganahan talaga yan, may nagapalpal pa eh. Dapat yung batching massage. Pretty. Gilid! Uy, Robin! Grabe eh. Kalsi. Tumalon. Pati si Aiden na gano'n, di ba? Ikot. Ay nga pala. Nanonood lang ako. Sorry te. Lagot ka din. Te, love you. Ayos naman yun to. Ako na lang kaya din, babe. Uy, ko na dan. Nakakalimutan mo. Oh. Bilis kan. Asa pag may time. Gusto Lord. This one. Bakit na? Bakit yun? Mami, sige mo pinabilit. Ayup. Ano yun? Hindi mo nilipon. Uy, hindi nilipon kasi.
May fourth quarter pa? Third quarter pa lang nata yun. Yes, sir! Hey! Bago dyan. Bago, di mo lang kami. Di mo lang kaya. Tagalin mo naman yung time out. Ay, wala ka. Wala ka. Prep! Tumabi ka dyan! Ikaw na? Trabaho ko yan! Sige. Walang bayad niya. Walang bayad. Sir, araw tayo, sir. Guys, yung score natin 41 to 44. Kaya? Ay, gitaan mo lang to, sir. Para Isang tres. Pag matapos. Tapos isang dos. Ay hindi, isang tres lang. Matagal pa. May 10 minutes pa. Tapos may mga time out. Kaya yan. Sino ka? Gilid, oy! Kaya yan. Prito. Kung napasok niya yung 3-point play. Nice one. Nice one, baby! Sige. Number 7 nagdadala. Ano yun? Ay. 7! Oh my goodness! Sinuntok sa mukha. Grabe mo commentate. Okay lang yan. Dapat si Aaron na lang nagko-commentate lagi. Mas masaya eh. Diyan o, sabi mo pa-commentate ka. Sabihin mo may bayad na lang. Ay. Sabihin mo Per hour. Uy, akala ko bata yun. Ay, iba pala yun. Bata raw. Number 6 na rebound. Pinasa kay number 10. Gilad! Number 8! Gilad! grabe nga ba? Lapit na lapit. Tira! Dalawang free. Ay! Wala. Uy, pinasa! Tumalo na walang pag! Uy! Oh my God! Wow! Ah! Wala! Uy, rep, Paul! Paul rep, walang tawag. Paul rep, baka nalunok mo na yung pito. Paul rep, ang sakit. Why? Wala! Paul rep. Paul rep, ang sakit. Oh my goodness! Ang galing! Curry way downtown! Curry from way downtown. Ba't kahit siya, dumudura ka pa din? Oh. Ganyan ako eh. Oy! Lahat na lang talaga din.
Time out, number purple. Ay! Number purple. Sorry, mali. Out, number purple. Rep. Ang bibilis. Pritong sinigang. Pritong sinigang. Bang, bang! Mahilig ka na rin sa pritong sinigang. Pritong chinelas ah. Ditong sapatos. Why? Ano din? Utot ka pa dyan. Grabe pa, blue shoes. Grabe ni number blue. Half court, half court! Uy, half court! Bang! Foul, 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 foul. Playground. Playground ba yun, ano? Playground ba yun, rep? Playground ba yun? Boy, playground yun. Playground. Playground. Playground foul. Baho. Yak. Kadiri. Yak. Ano yan? Nakuha ni number 8. 8 pinasa kay 2. Tumira! No good! Pinasa kay 13. Oh my God, 13 nagda-drive. Oh! Grabe number 13, guys. Grabe si 13, guys. Tira mo na yung half court. Tira na half court. Pinasa kay 10. Shot clock daw, 2 seconds. Oh my God! 19! Grabe si color 19. Ay, si number 19. Libre na yung nasa gilid. Ay, naku naman. Lifting! There na. Time out, time out. Din. Hindi ka na. Boy, boy, anong oras na? Boy, boy, baka na yun. Baka na yun. Pwede ka pa ba? Shaula. Number green, tumira. Ay, wala. Ay, sorry ha. Uy, kinuha ni number black. Number black, pinasa. Number black. Uy. Purple team, turnover. Pwede ka naman mag-point eh. Gagawin ko. 19, tumira. Bang! 19, tumira ng 3. God bless. Color 27. Nag-drive, walang kotse. Wala. Nag-drive, walang susi. Nawala. Nanakaw. Oy! Lag travel! Ba't ka nag-joyride?
Not sponsored by Joyride, guys. Sorry. Buti naman siya. Pinasa kay 8, nag-drive, 8, block. 9, turnover. Masyadong mabilis. Masyadong mabilis yung Joyride. Nabangga yung Joyride kasi masyadong mabilis. Nakatulog yung driver. Uy, labas na daw. Ano, sino nagsasabi nun? Technical foul yun. Pinasa kay number 7, ay 27. Wow! Oh my gosh! Baller! Uy! Nag-dribble ng 2 beses kaya double. Number 2. Wala. Hoy! 3-point play. Pag napasok niya yung 3-point play. Guys, 3-point play. Sabi lang nakapula dito. Pag napasok na lang. Boy, kita ka sa camera, boy. Boy, kitang-kita ka, boy. 3 points. Oh my goodness. Scooter rider. Dito ako na pong Oy! Ba't may nagsuscooter dito? Sa scooter ka dyan, wala kang lisensya, uy. Ay, counted pala. Sorry ah. Napagsabihan ko yung bata. Uy, mga Uy, pag ako nanood yung tatawa lang ako. Number 7, pritong manok. Pritong sabaw. Ay, wala. Number 2, nagde-dribble. Oy, kay number 8. number 8, oh. Gilad! Depensa, yun, oh. Si number 8 mo. Oh my goodness! Apakagaling! Grabe mo, 29. Pinasa kay 1987. Oh my God! Number 7. Ay, pinasa kay... Di ko alam number. Basta. Kaya pa. Pinasa kay... 8! Tumira! No good! Number 7. Nagde-dribble. 7! Oy! Offensive. Ay. Playground foul. 4th personal foul. Pritong candy. Idol, dapat mapasok mo yan. Pasok na yan, oh. Idol! Pag napasok mo yan, bigyan kita. Napasok mo rin. Boy! Pasok! Oh! Nakalimutan ko. Sabihin mo. Kay number 8. Basta kanina pumasok yung basket na yun. Number 8 nagdi-dribble. Pinasa kay number 10. 10! Oh! Why? Wala! Number 69! 96! Tapos! Dami na. Number 10! Ako
Number 10 kay number 2. Kay number 2 galing, ay, basta, kay number 8. May color 8. Kay number 2. Yan. Ay, wala! Yun lang. Uy, bawal yan ha. Bawal naka-scooter. Kailangan mo na lisensya. Akala ko tapos na yung laban. Wala. Di pa. Te lang. 38 seconds remaining. Ano, sila bang Sila. green? Ilan? Hindi ko nakita. Uy! Kay number 8. Number 8, tumira. Oh my goodness. Panalo ang number... Oh my gosh! Panalo ang number green! Uy, bawal tumatakbo dito, bata. Rep. Nice call, rep. Ay, Idan! Nice game, Red. Ano yung quick point?